تمر بفلونات مثلا اسمها مرحبا سيسون تدول تبسا السا يا السبت مكتوم تاني ممكن ناغ تساوي تمثالين ندور تي قعدان سمانا كي بعد نغالين يعني نزل فن بومدان مادام وكذا قبل القران تعاشنا كا سورتي مغناسن كي تعاشن قلنا ديال الجزائر هاد نغارت مسلتي خاطر شو دارت عيني دار سمانا كيمي فتحنا خدمند سفدنت مازما دينا لا كور كونستيتيسيونيل كان لو كونساي كونستيتيسيونيل نولي افت مسلتي كشو المعنى افد لاقي هضره يمي فد النسم دونك هتوغال تليلات تمورتنا غادوغال تليلي بواله تحصل لي الجزائريين ونسونا لك الحبس هذه الباطل يمي تفضل ديسم سافا افيكتي يمكن دنيا اقدش تقولنا واقي ذا سقسي بطاسي الجزائريين المعنى دي فدل واقي سافا هذه فد الحاجات دونك هاد نغار مسلتي كي عاد نغالين انا امتي انا تادم سنه تمورتنا غيمي ذا الحكومه تمورت كزمز ديال القرار لي ديبوتي انتر بارونتيز تمورتنا فوطان باش تساعدين القانون التدريم واقي بالك تنقط سوازاليس ديال القانون كي مي فانا ديك السن لي سوبفونسيون نوني فانا تاع سوبفونسيون سيبلي طاس مسناون تنمسا وكذا يعني القرار كي وتلال الخيريه الجزائريه نيمي نزارو ساعات تسويلات يمكن تقارنوا هنا وساعات تسويلات الى قم باش هذا خدمن القانون كي هذا طبقنا القانون كي هذا ماكش سيبفونسيون ديال الظلم انا حوايج نارا تاكيد تمثل سوازاليس هاد نوغال ارغورس هذا بيان سور تمثل تقول وزمراد نهضر راه في لا كومباني الكتورال مادام كرا بوسان كان يفرقن الفرينا 27 نوفمبر ولا كومباني الكتورال تاسيتيو ايغوالان هذا الدشر هذا الكرنفال في دشرام كي تقارن كرا وهذا نظام الكونتراست نوكازون باش تقنعنا قدود هذه روحها هذه فوتي مادام يمكن تقارن كرا الفوتاكي يخالف يعني لي فوتي قاعدين ماشي من لي ديبي ماشي من لو بارلمونتير ماشي من تيفرانين السلويت وكينو وكي تيفرانين تغيواني دونك تاعنا ديريكتومون وكي تاشين تغيواتني دونك الا قطعت الفوتي وكي تمغنين خري كفان وهذا قارن الكونترير اتصفوطر ناقيم اولا يوتف ديال لقيح سال قطع الميرو سعر البوفا تيسنات الكونترير التعاونوا هذا فو باش هذيك فول البروجي نس هذيك كمل لا روت لا في دو روتينس عندها ايدينا كوم كوا لي زيليكسيون كي يقيمن سي الدانيير ايتاب يمكن دينا نتا باش غادي يكمل لي كونستيتيسيون لي انستيتيسيون كي دينا نتا الجزائر الجديده دونك مثلا انت قلت مسانين هاد نقرش فلستو كذا كراين في كون الحرمه دي دوك دي تيزوزو ماس محمد دايت ميمون دامستان وليون ضبانو كافان لي سي سي ايت ميمون ما ترايت ميمون الزوف لك كما سخر سليم زوفلوني مره المغربيه واذا كي غادي يسلن لو انا كاع يعطيكم الصحه يعطيك الصحه شنو ما ترى مثل هذا ساكي كودي على دي كودي سي فرنسا دا مغناس ذي سيرتيت ماس طاهر سي طاهر زوف لك كما الزول سليم مسفليدين تيلي زريان المغربيه الزول ضمقرم في اللون تنمرتي مقدار ضمال سقرد الشينه تمسالاكي سوازالن ست خاطر تمرت بضريوت اللي حالها وتوشكر هذا والزول كي يمدوكا يا راهي تسكينه ساكيدنا هذه اللي نسير البلاطو غادي ديستونس تنمرت مقدار ضمال يعطيك الصحه تنميتك سي طاهر انا ديال كودم بعد شويه ان شاء الله ما صار في قنزل ذا مغناز سيرتي السيف قايث وما سمي الله ربي ذا نغمس ذا سيل زير ثمن اخت دوك ما ساعت ميمون دابور نولي لا فيديو ياكي ايمي اسمانا ياكي زون انستالي لا كور كونستيتيسيونيل اي دي بوني نورمالمون توا مكان لو كونساي كونستيتيسيونيل نولي كرا لي ممبر كي اون ايتي ديزيني ايمي يقولن باش زعما طبقا القانون و كنازال اي لي لوا لا كونستيتيسيون تنولي أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية. السيد الرئيس عمر بالحاج ليتلونا اليمين. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك والله على ما أقول شهيد. السيدة ليلى عسلاوي. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. شكرا.
السيد مصباح مناس. أقسم بالله العلي العظيم على ذلك. وقيل خلال لي ممبر لا كور كونستيتيسيونيل كيما سيت ميون دابور اشد المعنى كسن لا كونسي كونستيتيسيونيل عند لا كور كونستيتيسيونيل هاد راه يبدا النسمه كيز ما يبدا الحاجه زول سليم تم زوروث لا كور كونستيتيسيونيل حاجه يدير الفن هذا جديد يدان لا كونستيتيسيون دو 1 نوفمبر 2020 زيفني قرناس لانستيتيسيون هي لو كونسي كونستيتيسيونيل عندها الا نتا يتاسا يتوالي هل ترى القوانين اللي تفغن اللي تمورت تقدرن لا كونستيتيسيون الساكيني زونيك سوفرون دان نقارن لا كور كونستيتيسيونيل avec des attributions, des compétences un peu plus élargies. Par exemple, la nouveauté dans la Guinée, les députés ils peuvent saisir la haute cour constitutionnelle pour se prononcer sur éventuellement des textes, des traités, des lois, des règlements qui peuvent, par exemple, être en porte-à-faux avec la Constitution. Donc, c'est la nouveauté. C'est comme si la Constitution a donné un peu plus de pouvoir pour l'opposition, pour le citoyen, à travers des institutions comme la PN et à savoir même le Conseil de la Nation, pour saisir cette cour constitutionnelle. D'abord, c'est le président de la République qui nomme le président du Conseil de la Cour constitutionnelle. Donc c'est l'exécutif qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Nous désigner des propositifs أربعة les membres أنا كنت désigner le président de la République par exemple c'est le Conseil de la Nation هو باش تنيا composé les membres de la Cour constitutionnelle. Il a un élu qui va être parmi les pairs, les membres de la Cour suprême. Donc, c'est le Conseil d'État. Parmi les professeurs du droit constitutionnel, avec des conditions. Il y a des conditions. Chacun va présenter sa candidature unique en tant que professeur de droit constitutionnel. C'est le président de la République qui veille au vote, au suffrage haguien. C'est lui qui veille, c'est le président qui veille au suffrage haguien. Le droit constitutionnel etc. Donc la Cour constitutionnelle, elle est là pour, soi-disant, c'est ce qui est dit en son article 185 de Saoun, elle veille au respect de la Constitution et aussi pour assurer l'équilibre entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire les institutions. C'est la Cour constitutionnelle, en cas de litige, elle intervient pour dire à Kanama Tchakegi, etc., par des décisions qui sont applicables de fait. Une décision. La collègue, المخالفة كذا الكونسي كسنك يا أخي كسن الكونسي كونستيتيسيونيل ما فهمها الكونسي كونستيتيسيونيل Le Conseil constitutionnel, il n'avait pas ce rôle. C'est-à-dire, l'équilibre, il y a les institutions, déjà en matière de saisie, le citoyen, à travers l'Assemblée, à travers les députés, on ne pouvait pas saisir le Conseil constitutionnel. C'était uniquement des institutions bien précises qui pouvaient saisir le Conseil constitutionnel sur l'inconstitutionnalité d'un texte réglementaire, d'une ordonnance, d'un texte de loi qui vient d'un traité international. Il y a la possibilité, à travers 40 députés, de saisir la Cour constitutionnelle. Donc c'est déjà une espèce, soi-disant, de démocratisation dans la saisie de cette Cour.
Donc un peu plus de prérogatives, même en matière de fonctionnement, ces Guinéens, ça a la possibilité aux enseignants, aux professeurs du droit constitutionnel de choisir pour composer la Cour constitutionnelle. Ça a la Cour ça a 12 membres. On a les membres de ça. Donc les décisions, elles se prennent à majorité. Dans le cas où il y a président. C'est toujours la voix du président est toujours prépondérante pour prendre un la Cour, mais ça reste que l'indépendance des institutions, la séparation des pouvoirs, est-ce que ça réassure que nous, en tant que l'homme de loi, comme quoi la Cour a une sorte d'indépendance des institutions? Voilà, c'est une très bonne question, Selim, parce qu'il ne s'agit pas de. Nous connaissons, je ne présage de rien, les membres ne sont pas. C'est pas ça. C'est des membres, ils peuvent être compétents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il ne suffit pas d'instituer une institution, une institution de façade. Et tout dépend de la volonté politique du pouvoir, des dirigeants. Mais là, la Cour constitutionnelle, vraiment une institution indépendante qui va veiller au respect de la Constitution, il n'y a aucun problème. Il suffit de décider. Il suffit de décider de dire en toute indépendance, il vient de prêter serment, mais c'est pas ça l'enjeu. C'est quand par exemple la saisie de la Cour constitutionnelle par 40 députés. Le Parlement, c'est-à-dire dans ces deux chambres, est-ce que l'opposition ça la possibilité d'avoir 40 députés pour pouvoir saisir, faire la saisine de la Cour constitutionnelle. Mais parce qu'il y a fraude, donc les partis d'opposition, ou ça les députés qui leur permettent de saisir cette Cour. Mais déjà c'est exagéré. En plus, les institutions donc le Chabagien, il ne pourra jamais se donner la possibilité à travers des députés de saisir cette Cour. Donc il y a un problème. Le jour où on pourra voter une Assemblée populaire nationale légitimement, l'Assemblée guinéenne, على حسب بين الدفران داخل الصندوق داخل التفرانين السنين نزمر بدني بالك الشعب يزمر il peut saisir cette cour et agir pour demander d'annuler tel ou tel texte parce qu'il n'est pas conforme à ses yeux à la Constitution. Très bien. Mais c'est سيرين عليك تمارك مسلتي la Cour constitutionnelle mais قبل ما نهضر في لاكور كيس على فيديو نهضر قلنا في لا جوستيس نتمرتنا ان تكات قرحانين يعني مازال دينا ولاكي اسنس شو دينا في لا جوستيس نتمرتنا اد سميتي كان سي ريسبونسابل مزو لي سيكتور لا جوستيس توركا اسنس سون افي في تمثيلتك. في الحقيقه المواطن يعني معذور في نظرته السلبيه لكل مؤسسات الدوله وبالأخص لمؤسسة القضاء، لأن المواطن لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان. المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ماهوش متأكد بأن القضاء سينصفه. المواطن اللي ما ارتكبش جرم ماهوش متأكد باللي كي يمشي للقضاء يعاود يرجع لداره. هذا الواقع، هذا هو الواقع. يعني لا داعي لمدافعة. ما استاسس وقال نظرة باز شيف بارتي دوبوزيسيون عاشو وقال سي المينيس لا جوستيس نتوركا دابور شو دنا راني اولا كي دينا
est-ce que c'est un signe ilhan comme quoi peut-être il y aura un changement avec la Cour constitutionnelle اش هاد الشيء ماشي تاكير اذا غوفل كزدايريين خاطر نكونين ناد شحال قبل لي زانستيتيسيون زمرتها ماشي لي ميور ناخذ لي نون ناخذ الشونجمون دو نو حتى يسيحوا ياك دوا كي غوفل مقران دي تمرتنا خاطر هني جايين مازال لعبن في يسمعوا انا في لي نون في لي ولا تفكن محسوبه ميساج باللي يا شونجمون الوغ كو شونجمون اكزيست ميم با خاطر دون لو فون عندي ضروري دي تمرت الجزائر ستادير هضرون ايمان نسن خاطر باللي الساكي غرفاس دايري يفهم باللي ماشي لي شونجمون لي ريسبونسابل لي شونجمون لا فاساد اما داخل لا جوستيس اما داخل قلنا لي بوليتيك دي لي زونيفرسيتي لي ريسبونسابل لي زونتربريز اللي وناري شونجي تمرت تحواج عين النظام تحواج اين زمرنا لي شونجي لي زانستيتيسيوني باسكو dans le fond, machine de les murs, machine de les textes, machine de les noms, et il s'agit de la justice. La chose c'est-à-dire qu'il y a une indépendance de la justice, et là que les juges des juges indépendants, machine l'exécutif indigéré, il a que par exemple le Conseil constitutionnel, maintenant il y a deux fois qui va dans la justice. تبغي تروح الريوت الانستيتيوشن بلي فورت يقزمر اوتونوم ou par rapport au pouvoir exécutif et par rapport à la justice elle-même, c'est-à-dire le quotidien la séparation des pouvoirs. Donc le Canadien qui nous recommande une décision de Medina blanc les citoyens le Conseil d'État tout simplement parce que quelquefois ادغي في الجوج تحصل بلي توحقرهم ناو قبيضه لا لواني وتاخذ مالك اللاعب tu peux la contester تمر مدني مره بلا ما تعدد في لي ديبيتي بلا ما تعدد فهم مربوزوار بلا دونك نيتورا زعما من دانا لي ديبيتي اون كوني تري بيان لا شومبر دونجسترمون ولا لي ديبيتي لا مربوزوار لان العباد لا باس سوسيال الريجيم المكرادون دي خدام لي كورومبي ولا اين يري حاجه ساعات دونك وزبان نهضر فاهميني دونك ومام ليكزيكوتيف لوي مام لي سومي لي جينيرو لي جينيرو يا غيني لا بوليس بوليتيك ونزرب باللي داخل لا جوستيس شاك جوج يتبع كولونيل الكولونيل غادي كيتعسد الجمعه جوسكو سوار الراكوش هذا الدروات غور كتيحو هكا غور كيكا عطاه مارك سمح لي عطاه تروح داخل الكازرنات لي انستركسيون سي كونو لي جوجنا وزمنا يحون بلا لي انستركسيون عطاه سمح لي كان يعني كرا امام عطاه تسلط لا كرا قال يعني ميم لي مومبر ديال لا كور ميم باغ اكزومبل ليلى عسلاوي كرا قال سي لو روتور دي زيراديكاتور كرا وزغار هاكشي يمكن مغني كان لو روتور لي بيرسون كي قديمين وغالت لا سان بوليتيك سيتا سوار سنين كادو سنف كان في الخدمات سنين خدم نزيك نعمي justement بغا دوغير اللي خير يحقدر عسلاوي justement دونك نكوني نزرع ميوز سينيت ساعه نباسي ماشي كان دابا كان ميلونجي دو زكوا دونك لعبنا كوز مانا دون الخارج مور نزرع باللي تورا la lutte des clans ou un clan a dominé un autre. Ça ne nous intéresse pas. Qui n'est personnellement et tous les militants qui sont dans le Tigraoula, elle a نقارن داينات باللي امنو غير تلفسيوين وغيانا راه كنيا ثلاث سنوات شطايط قيمه ثلاث سنوات البابل وغيانا راه دونك كوني بغا نروح تلفسيوين نبغى اللي يروح قايد صالح ذيك الكلوينس نبغى اللي يروح توفيق ذيك الكلوينس نزار ذيك الكلوينس شنقري حال الكلوينس نكوني ذاك نقال الواقي غير مخالفين بكيران يبغانا الخمنينات هذا الدين كان هذا الدين الديكور باسكو يفون بارتي دو لا باس سوسيال دو ريجيم دونك الساكينيه نكوني ناد باللي باش لي زانستيتيسيون هذه تصحات باش
قدرت امذان العباد دي سيتويان يزون لو دروا d'introduire des requêtes نربح لي بروسيني ماشي الجوج تسكن لي انستركسيون تيروريدو لي جينيرو باش كني عندي تولى حباس خاطر السبوسان اقل اثنين قريب 300 محبس تورا دي لو انا كيف نهضر لي جوج كيتني شكشمان لي جوج لي انستركسيون يولو دير لا داير الكونسيل ديتا كي تهضرنا داير لا كورا كي تهضرنا دونك سا سي لا بودر aux yeux et les déclarations de ministre قان كان سي كوراجو شدينك المينستر c'est-à-dire اخمل شي طحن السينما مي دون لو فون سينما تاع لي ليميت باسكو لا رياليتي ما راه تخزروا دا شوك لارونديزمون وتهضر الدروه تهضروا وتهضر الدروه تكتب دي فيسبوك كون الحبس تفضل درابو وشنو عجب راه كون الحبس تسمين لي زورغانيزاسيون تيروريست الور كو امر في النرسيه الور كو دون لو فون نوني لي تيروريست باسكو لي جينيرaux ce sont des terroristes. Les généraux, la junte militaire, c'est une organisation extrêmement dangereuse où il y a des personnes qui sont d'arrêt, c'est un sih qui passe ننسن نقن خدان بنت مرتروينات خاطر لي ديسيزيون تطافن نوزني تطافن باش تبونا هنا سي دي ماريونات il faut qu'on arrête de parler de ces gens-là et des députés هنا ويجي ils ne servent pratiquement rien les maires on parle pas donc les généraux يا غيني كنت مورت جنت مورت نوزني ديسيدين il n'y a pas personne qui décide de mort donc il y a donc les deux organisations qui sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de l'Algérie, c'est la junte militaire et la police politique. ما ترايت ميمون الدغال ولكن مينستر جوستيس شدني يعني كوم سي كوراجو اي لا ديك لا سيتياسيون بوطا سي الجايين كتسمنن اسكو دي بوبوليزم اسكو سي جوست داغبر روان c'est un signe d'un changement de l'exécutif à Guinée. نكوني مارس الله كي قلت له ministre الديني الهضره هذا دينا سي كوراجو سي توجور بيان كي لو ديز c'est-à-dire qu'il finisse par partager le souci de l'Algérie. C'est-à-dire وزمنا ظفرنا الفقاره وزمنا ظفرنا سيدت بوليتيرنيتي وزمنا باسكو لو كان ديني غاينو واستمنا تصاصن فلاس دونك يبد الحاله ديني سيدت مي بصح اونتر سيدتي كيل دي ميم سي جو دي بيان ميم سي ماشي فقاد هضرنا في لامبورت كي ديكسن ميم سي يتسامن سوين دقار مي le système il est fait de telle sorte que il ne permet pas l'ouverture. ذا الهضره كان mais dans le concret le palpable ولا شي ما ردينا بالي لا جوستيس الجزائري الساكيني يتساقط ما كان سلسله يتساقط هذا يروح رشرا يسار يبغى دينو يسار لا ما يقعد يروحوا يتسوق على راه تاكي سي اون رياليتي تيدت الطاسيك تخمم لك كي مالوروزمون سي الكاع كي يقلع الحال بصح il ne s'agit pas qu'ils le disent دروس ما تمنى كان في الدنيا ديجا ثنقوم كان نتبع son secteur et les premiers chefs de ce secteur نتبع il peut prendre des mesures que le citoyen va vérifier concrètement لقد توالي الشعب كينيا الا قد توالي باش كنا يامن باللي افكتيمون لا جوستيس كينيا تبدا تخدم تقاعد في كاز الحقيس ماشي الهضره كيك قرا سالم شحال هاكي تورا كون انترفينسيون المغاربيه زوارنا غلو زوارن شحال هاكي نقرب باللي ذا كان نكوني الجزائريين الساكيه عيا لي ديسكور نبغى نظر لو كونكري qui s'est passé à l'acte quand un responsable de ce niveau là qui vient d'intervenir nous disons qu'il y a un problème de confiance entre les citoyens et les institutions de ce pays et il ne faut pas que ce soit de la parole il a قناعه ديال الصح
quelles sont les décisions, quelles sont les mesures prises par les différents responsables qui sont à la tête de chaque secteur, à commencer par celui de la justice, pour que le citoyen se sente réellement chez lui, qu'il se sente réellement en sécurité judiciaire dans tous les domaines. Et le président de la République, il a beaucoup à faire à ce niveau. Le choix, il est le premier chef de l'exécutif, c'est son ministre de la Justice, donc il a un gouvernement et il faut passer à l'action, il faut passer à l'acte. Malheureusement, je suis de ceux qui croient que le système ça fait longtemps qu'il a atteint ses limites. Même sur la Cour constitutionnelle, nous voilà les mêmes figures, mais bien sûr. Il y a des gens qui peuvent être honnêtes, on n'en doute pas. C'est les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Ils nous demandent de les croire. On prend les mêmes et on recommence. C'est ça. Je ne vais pas citer de nom. ما تقيمو كيدنا عناك تندع كنا كيدنا سي فكايث ما رفيقه مزارده مغناز ساتيت سي رفيقه زوف لك كما merci pour l'invitation. Mes salutations donc à toutes les auditrices et auditeurs, et à vos honorables invités, et à vous-même et à l'équipe de Maghrébien. تلميذك مس رفيقنا مسؤول كان ساعه ذاك الفيديو يعني اللي نخدم تيدي ولت نكار ورنا يسول ديون افكار تمغنينس تمغنينس كريتيكا المغاربيه كريتيكا لي ميليتون تمورت النار لي بارتين تمورت نسى افكار تمغنينس بصح كيما دابا بياس نكون واسع شي رفيقه السنين من دوكنا وهاد كان تمغنينس شو هضرايل زينين طاسيك تخمنا كان على اساس لي وكي سميس مخلوف يسول ديال كاع الشعب اللي يهضر في المغاربيه باش تهضروا على الناس مساكن اللي راهم مرميين في الحباس وانتم مالكم تهضروا لنا دوك على السكر وتهضروا لنا على الاخر وزاد ونقص الدعم ما دعمش نورمالمون كيفاش نخرجوا الحاجه ما خدعناهم هذوك والله غير يخلصوها كي الشعب واش كنا نهضروا كاع في كنا نحلفوا ونقسموا بالله باللي ما نخونوش ما نولوش اللور ودوكا ولينا كاع اللور نسينا كاع مساكن الناس تما كلخنا لهم هذو اللي راهم في الحباس هكذا الناس دير نورمالمون تهضروا على الحق باش نخرجوا خليو يدونا نطلعوا يدو واحد في الفرقو نطلعوا كاع داخل الفرقو خليو يدونا الحباس خليو يدونا نعيشوا في الحباس ومن بعد واش كاين تما كلخنا للشهداء اللي ماتوا جابوا الاستقلال للبلاد هذه ونزيدوا نكلخوا لهذوما اللي الناس راهم في الحباس مساكن مطايشين ما لبناش واش صار فيهم كي ساكن رجال الحرار راهم في الحباس وحنا نهضروا على السكر كيفاش نزايد وناقص ومانيش عارف وينقصوا له وما يزيدولوش ومانيش عارف ونهار واش من اللعبه يخرجونا خلاص البطاطا ولاونا للسكر وغدوه ماشي عارف لي من يولوا ما صار في قمصال زعما سلي رازد شو تسمون لك الشيني Je vois c'est très bien. Donc vous voulez que je commente ou vous avez si vous pouvez commenter la Guinée, est-ce qu'on a le droit de parler يعني دي يغفناني الجزائريه نا البطاطا نا السكر مكيدينا نا تمثال النظام سا نوبيش با يوناد يهضر في تمثال النقاد يهضر دانا في تمثال النظام يعني نزرفون بومدان ولي بريزونيا كي Vous m'entendez toujours? Accélère très bien, Séraphin. D'accord. Donc, c'est pour une chaîne télévision, donc il est tout à fait normal qu'elle parle de toute l'actualité du pays régional et même mondial. Mais par contre, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. On remarque qu'il y a un déclin populaire très important. C'est-à-dire, les militants, on est très peu par rapport au nombre d'Algériens qui sont retranchés. Bien sûr, il y a des raisons pour ça. Il y a la répression, il y a l'histoire des poursuites judiciaires, il y a l'occupation des places publiques systématiquement par les forces de l'ordre chaque vendredi dans toutes les wilayas pour qu'ils empêchent le rassemblement des gens ou les marches. Je vous dis sincèrement, les détenus d'opinion, on les a pas trahis, c'est un peu extrême comme jugement, mais je comprends le monsieur, je comprends sa colère,
même moi, ça m'effleure l'esprit parfois de dire ça et de le penser carrément. C'est quoi parce qu'il a le Khofagui, il a la répression, les partis politiques, ils ont d'autres priorités, alors on a les élections, c'est quoi la raison? Le Khofagui, Non, la raison, c'est qu'on est devenu le système algérien a fait en sorte depuis donc 2020, il a profité donc de la première vague du Covid pour devenir un système dictatorial annoncé. C'est-à-dire avant, il se cachait derrière des institutions civiles, il prétextait être une démocratie. Sur le système depuis donc ces 2 dernières années, il profite de toutes les occasions pour asseoir sa dictature au Aynani, et c'est à peine il est sur le point de nous dire de zoomahum carrément. On le voit dans les discours présidentiels qu'on a déjà écoutés, on le voit dans les discours des ministres, on le voit dans les discours de toutes leurs façades, qu'elles soient politiques ou civiles. Ils sont convaincus qu'en étant dictateurs annoncés et en réprimant systématiquement toute forme d'opinion, toute forme d'action sur le terrain, et ça a fait en sorte que ça a donné un peu ce que ça a donné. Le Covid aussi apparemment est un allié du système, il les a beaucoup aidés, ils ont profité de cette situation. Les détenus d'opinion, je rassure le monsieur, on ne les a pas trahis, on est toujours de tout cœur avec eux, on a fait le maximum pour eux. Les avocats, donc c'est l'occasion aussi de saluer le peu d'avocats des détenus d'opinion, de peu d'avocats de la Révolution, qui sont une centaine à peine, par rapport aux 47 000 avocats qu'il y a en Algérie. Donc, ça a exactement 46 900 avocats commerçants, avocats qui n'ont aucune âme du droit, et je le dis, je le redis, et je l'assume, mais ça a une centaine d'avocats des causes, une centaine d'avocats qui sont en train de redonner l'âme donc au sujet du droit en Algérie, qui sont en train de redonner espoir aux détenus d'opinion, puisque c'est les seuls qui sont en contact direct avec eux, et c'est les seuls qui vont le maximum de fois les voir en prison pour ne serait-ce que les décamper de leurs cellules. Il a raison. Le militant ou l'activiste ne peut rien faire seul. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est une amère réalité. Je ne peux pas, moi, par exemple, avec une dizaine de militants, sortir pour qu'on soit emprisonné et pour qu'on soit définitivement débarrassé du terrain de la révolution, alors que le peuple ne sort pas. Le peuple, s'il veut sortir, il est souverain. Et s'il veut sortir, il nous trouvera en première ligne comme des militants sincères, comme des militants de première ligne. Mais la cause des détenus d'opinion se défend beaucoup plus devant les tribunaux, devant les injustes tribunaux algériens, et se défend beaucoup plus le cœur nord, et parmi toutes les aides et compassion, de toutes les actions qui sont faites en faveur de ces détenus-là. Et je vous confirme une chose, s'il vous plaît, pour finir avec cette question. Les détenus d'opinion, plus de 270, sont certainement dans leurs cellules, mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous, ici en Algérie, des détenus d'opinion provisoire. On peut le devenir tous à n'importe quel moment. Très bien, mais ça c'est بالك la réussite ودافو ما لازم عندنا ولا كيتقان c'est le blackout يعني هضرنا راه طاس في لي ديتوني صافي يمكن شي قريب 300 ديال الحباس بلا ما نهضر دي ميليي سو كونترول جوديسيال هناك الدبوز شوف لا قارون سما حر كان لازم نشوف عن زافير يعني الخوفاق كلا لي سي كو الزينو هضرنا راه طاس في لي ديتوني كي وزعما ساسي ما مخلوفه كي مدينا ولا كاين سيف كتمغنيس شي مكثورات هذا مسرتك كان نسال مثلا كي مخلوف باسكو il faut pas se tromper parce que atasi غلطن وزرغاريس كي اكسبرين غايا غلطن غلطن الغلطه قرحات خاطر ما راه سيبارير
لي ريفونديكاسيون كيني ياك باش تساني غشخام باش تساني سكوار باش تساني بطاطا باش تساني لاكويلاي باش تساني تيجي سي دي ريفونديكاسيون بوليتيك يا تمثل الا كنتي خرطي ويناتني بلي تيجيو يا قارن دوموندي سكوار ويا قارن اي عبد مويتشالا مويسوالا غادي يمس دونك سي دي ريفونديكاسيون بوليتيك سا سي ان شوا ماشي ولاش سكوار ولاش البطاطا خاطر عينات الله غالب نو ولاش سكوار ولاش البطاطا باسكو يا دي بوليتيك يا دي جون دي بيرسون كي جيرا عينات تمورت ils ne savent pas gérer هد انت مورت استرزقنت وكرني ديري مان بدين لي كاس دونك سي ان بروبليم بوليتيك les revendications ياك قلان ليت اما اللوجمون اما السكوار اما البطاطا اما سي دي بوليتيكات مثلا سي دي بوليتيك كي سون سي ان échec le pouvoir dans tous les domaines et point à mort ou ça square l'échec du pouvoir dans la constitution point à igran isdarion zmerna la ça n'a rien l'échec les politiques à Guinée la politique pour le pouvoir totalitaire igran ou ça la kuilay l'échec le pouvoir totalitaire igran ça suite à l'échec le pouvoir totalitaire igran les jeunes قبينا مثل ولا عايشين دي لي كونديسيون تروحون اطفني بارك دو فورتون تخمم لارج هذه بارفاك دي مسويه هذه قيمه كوناس هذه قيمه تحكم لي ميديوكر لي دي جون لي توتاليتير فما دونك تجد يوث كانت مسلتم زوارود وياقد البروبليم ياقنا ريغلي ديفينيتيفمون ياقنا ريغلي ديفينيتيفمون باسكو يا دي جون كي سو ترومب ياقنا هضرات في كلش سي نوتر دروا اي البوبل ا الدروا دو بارلي دو تو ابري تمثلت لي ديتوني écoute اينات نكونيا رانتناغ سور لو تيران اي شاك ديمونش نتنسمحتايد باللي الا قد توصل لي ديتوني يا غينيا اون اكزيج la libération des otages ce ne sont pas des détenus c'est des otages les otages ils traitent le pouvoir parce qu'ils sont en difficulté le pouvoir n'a pas d'autre solution il a une seule solution la solution c'est de créer un pouvoir totalitaire en fin de vie قيمة كانوا لا سوليسيون ذا كواز خاطر وكان فريمون يسال فورس هنا البوفوار كاين ديجا يتسريسي كلا رانا في ليبيا ويمغارنا كاين كسان 80 سنه بنا لا سوتريتونس البوفوار توتاليتير ça prouve بلي il ne recrute plus même sa base sociale s'est détachée de lui. Le pouvoir il est isolé, il est en difficulté, il est en fin de vie, il n'arrive plus à mobiliser derrière lui ni les compétences, ni le savoir-faire, ni les politiques qui pourraient jouer la façade, une façade démocratique préfabriquée. Ça montre bien le pouvoir est vraiment en difficulté et le pouvoir n'arrive plus à surmonter la difficulté à Guinée et que la révolution a réussi quand même, a réussi c'est que dans la tête des Algériens, le changement va venir et on est en train de le faire, de le construire petit à petit où le peuple Kenik Zaran تيكزران من ميغلاقا دوغا سافريز من ميغلاقا دوغا فورس من ميغلاقا غادي كان كو سي تري كلا سي صالح تري كلا سي totalitaire. Moi je fais confiance au peuple comme j'ai continué à lui faire confiance même avant ما كني غيترجم لك البابل نكون الناس بلي البابل يزرع شو خدام ils sont intelligents font 10 millions راهو بريد دونك لو مومون يقلقن ادو غير بريد باش تربيه سي تربيه ما تريت ميمونه بالك تم ساتان فهمنوك لي ميليتون سي اخت ما كيتخدم خنوي كرا يمستنن هكذا لي زافوكا ماس رفيق مزن سيد كادميا وكوز عاص بدل 100 عقل بالك 50 بالك 40 المهم لا ان بواني دو ميليتون افوكا كي مالغري تو مازال نقولنا تعاون اغفلنا تعاون كي مساكيتي وكذا كي محبسه كي كتيني يعني اسك يعني يكونوا دي قيم سلداني كومباتون دو سور التيران دي قيمنا كاتورا سلداني احرشان كارو كيف فاس على ريبريسيون ياكي
Salim, je voudrais d'abord rappeler votre invité, le monsieur qui avait intervenu, Makhlouf, il a contesté, il a critiqué même la chaîne pour avoir orienté ces thématiques, etc. Mais ce n'est pas du tout pour jeter des fleurs pour la chaîne de Magharibia. Je crois que c'est une chaîne qui ouvre ses portes pour toutes les sensibilités, pour tous les militants de toute obédience. Ils intéressent le monde. Et surtout, c'est une chaîne qui traite aussi de l'actualité politique. Nous connaissons à chaque fois qu'il y a des initiatives du gouvernement dans tous les domaines, la chaîne Magharibia invite, donc ouvre le micro, donne le micro pour ses invités. ما تنسد هذاك في المغرب يهضر تمام في البوبيلاسيون يهضر في زرفان يهضر دون جينيرال يعني أردني تصدق donc المسيو نير اماكن certaines chaînes شركني مثلا تكون كاريمون les détenus. Ça c'est un souci que je respecte parce que nous l'avons tous en tête. بالك نزمن نخدم mieux ونخدم mieux, mais en tout cas qu'il soit tranquille خاطر ماشي كيقلل الحال كذاك. je le rappelle tout كان باش كان هذه زار il y a ce qu'on appelle une structure, le PAD. Le PAD, je mets les syndicats, je mets des collectifs d'avocats, je mets les partis politiques, je mets les militants indépendants, autonomes. Je mets plusieurs fois dans plusieurs réunions. C'est des réunions qui se tiennent presque régulièrement depuis au moins plus d'une année à Guinée. Rien que cette semaine, il compte cette organisation, ce qu'on appelle le pacte pour l'alternative démocratique. Elle compte organiser normalement dans les prochains jours, la presse, dans les prochains jours, lancer un comité, un front pour les libertés et la libération des détenus. Donc, il y a un travail de fond qui se fait au niveau de la classe politique, de ceux qui croient justement au combat des militants libres de ce pays, au combat des patriotes incarcérés guinéens, et non seulement les partis politiques, mais il y a des syndicats, il y a des associations, il y a des militants libres, il y a des collectifs d'avocats, il y a tout le monde autour de ce collectif, autour de cette organisation qui agit librement dans les réunions. Il y a des choses qui vont se faire. Je ne suis pas leur porte-parole, ni encore moi leur avocat, mais je sais qu'il y a un travail qui se fait. Les avocats, il y a les partis politiques. En ce qui me concerne, je dis bien en ce qui nous concerne, parce que je suis secrétaire national d'un parti politique qui s'appelle le RCD, il n'y a pas un mois, et je dis bien, moi aussi je l'assume, il n'y a pas un mois depuis la révolution de février de 2019 où il n'y a pas eu un communiqué qui a fait disparaître dans ces passages, qui a attiré l'attention sur l'opinion nationale et internationale sur la question des libertés de Mourtna, sur la question des détenus, sur la question tout simplement des droits de l'homme en Algérie. Donc il n'y a pas un mois. Là, je leur envoie consulter le site officiel du parti, à faux parti, parce que là, ça nous concerne. Les avocats, il y avait effectivement au départ des dizaines, voire même des centaines d'avocats. Je me rappelle très bien, nous sommes présentés à plusieurs procès où il y avait au minimum 180 avocats dans un procès. Je ne citerai pas les noms pour ne pas faire la différence entre X et Y détenus. Donc il y avait des détenus, des procès, nous avons compté au minimum 185 avocats au départ. Mais après, effectivement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il avance. Parler de 100 avocats, à mon avis, ce serait exagéré. Parce que, à mon avis, mais en tout cas, il y a un bon collectif auquel je rends hommage, je félicite pour le travail bénévole qu'il faut qu'ils accomplissent pour une cause. Est-ce qu'ils sont sous pression sous pression de vous باش زون بيش يخدموا الخدمه نسن؟
c'est les avocats jusqu'à présent pour ne pas induire les gens en erreur. Je n'ai jamais rencontré d'avocat. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été sous opération. Je crois que les avocats font leur travail. Je crois leur travail. C'est une autre paire de manches. Les avocats, donc il peut déclarer un tir, il peut le juge. Oui, par exemple, les avocats contestent cette manière de faire. Le droit universel qui a fait l'avocat. L'avocat doit être libre dans ses plaidoiries. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on puisse qu'on vienne mettre des bâtons dans les roues dans l'action de l'avocat parce que sur les Guinéens, l'avocat ne défend pas uniquement Sahab al-Hirak, il peut défendre Azka, n'importe qui, de ceux qui viendront limiter l'avocat dans l'exercice de sa profession. Donc, la profession d'avocat concerne tout, c'est la défense. C'est le principe de la défense que les avocats ne voudraient pas qu'il soit le principe qui soit attendu. Voilà. تنمي ذيك ما تقيمو كنا الدغلا غورك تاع دار حرشنا مثلا مات مس رفيق مزال يعني الدغلا تتمسا الدغلا اللي حلاو من تيتمورتنا اسنسلي ايماس بن عبد الرحمن نغلف كاع من زوج دينا في لي سوبونسيون مادام لا رواقي فطن في الاسمانياكي بالك تنقيت سوازا ليستاكي ايميك حفصن ايلجون شونجي لي سوبونسيون جينيراليزي سي سوبونسيون سيبلي اسنسلي بن عبد الرحمن الدغلا كماس امزال سياسة دعم الدولة للفئات الهشة والطبقة المتوسطة ما زالت وسوف تتواصل، ونزع الدعم عن هذه الفئات يعتبر محرما لدينا. فالجهاز المؤسس في قانون المالية 2022 هذا الجهاز سوف يعيد النظر في سياسة الدعم بحيث يوجه الأموال المرصودة إلى أهلها وإلى أصحابها الحقيقيين والعائلات التي تحتاج هذا الدعم من خلال مقاربة جديدة وآليات سوف يعمل هذا الجهاز على وضعها. ما صار في قمزان اللي راس لا بوبيلاسيون ستركوتيرا الدعم قال يكمل بصاير فايتر سيبلي وقدينا ناس ملاقينا كوم كوا لا كرواسونس ايكونوميك تبدا 6% نيكس لا بروميير فوا دون ليستوار لالجيريين تبدا 6% دو كرواسونس ايكونوميك نيك ني فاتاست مورا من برا عام كثر شي تمثالنا لي ديكلاراسيون كاع سي راسيرون يعني les subventions ciblées de l'hal et l'économie de Mourtena. Premièrement, je répondrai sur le point de la croissance économique de 6%. Je viens de prendre connaissance sur croire qu'on est en croissance économique de 6%, c'est vraiment faire le mythomane. Non, textuellement, le dernier trimestre en Algérie 2021, on a passé à 6% de croissance, jamais de l'histoire de l'Algérie. On a fait mieux que beaucoup de pays développés. Il est possible qu'il y a eu 6% de croissance par rapport à 2020. N'oublions pas qu'en 2020, plus de 50% des entreprises algériennes étaient à l'arrêt. Donc si ces entreprises-là ont redémarré un semblant d'activité en 2021, malgré que la crise des entreprises et des usines existe, ce n'est pas 6% de croissance, mais c'est 6% de redémarrage dans l'économie nationale. Il est impossible que ce soit une croissance économique parce que les chiffres proportionnels sont des chiffres indolores et incolores. Quand vous parlez de pourcentage comme ça, à l'aveuglette, vous avez un effet indolore et incolore. Ça veut dire que vous ne sentez pas le leurre et que vous ne sentez pas la douleur du chiffre. Donc, les entreprises, elles étaient à l'arrêt. C'est tout à fait normal qu'au redémarrage d'un semblant d'activité économique, et j'insiste, moi-même je suis opérateur économique et je sais de quoi je parle, quand il y a un semblant redémarrage d'activité économique, ça vous fait un chiffre de 6% rattrapé sur l'année dernière. Mais je suis désolé, il faut comparer à 2019, à 2018. Est-ce qu'on est dans les mêmes chiffres et les mêmes seuils? Si on reste sur le chiffre, c'est un jeu de mots. Il utilise les mots, même si il fallait expliquer. Facilement vous leurrer.
avec un pourcentage. Imaginez que demain, quelqu'un se présente aux élections présidentielles et il va avoir 10 votants pour lui. 10 sur les 25 millions de votants algériens. Et les 10 vont voter pour lui. Il va vous dire que j'ai pris les élections à un taux de 100%. Vous allez croire qu'il a des millions derrière lui. Alors que 10 sur 10, c'est 100%. Donc le chiffre de 6%, nous ne savons pas le pourcentage de 6%, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il cache comme chiffre derrière, comme balance économique derrière, comme revenu économique, comme revenus fiscaux. Justement, Masrafi, ils s'en font en vérité de 6 à 20%. المهم هذه ولي المعيشة النسية لا يعني rien n'a changé. Le contraire, ça s'est empiré quand même. Écoutez-moi, une entreprise, imaginez une entreprise qui était à l'arrêt l'année dernière pour cause de confinement qui a duré presque une année. À l'arrêt. Ça veut dire que c'est zéro activité. Et que cette année, elle redémarre, malgré qu'elle ne redémarre pas comme, au même seuil de chiffre d'affaires de l'année d'avant. Il peut faire du 80% de croissance. Si par exemple, il avait 1 million de dinars de chiffre d'affaires en 2019, et en 2020, il était à l'arrêt. Et que cette année, il redémarre, il fait 800 000 dinars de chiffre d'affaires. Il va vous dire que je suis à 80% de croissance. Mais il faut tenir compte des éléments importants qui ont influencé cette économie, enfin l'économie mondiale en général. Je doute fort qu'on puisse trouver dans le monde entier un responsable qui va se vanter en ce moment de croissance économique. Surtout que le monde parle en ce moment de redémarrage économique. Il y a un petit redémarrage dans tous les secteurs qui commencent à être visibles dans les économies de tous les pays du monde. Mais je pense que tout le monde est prudent sur la question et personne ne peut se vanter d'une croissance économique. Pour ce qui est subventions. Et puis deuxièmement, donc, pour des subventions, ce problème de subvention restera un problème national. Je ne sais pas si mon chiffre est bon. La dernière fois, il me semble que j'ai entendu parler de 16 milliards de dollars de subventions, de transferts sociaux, donc réservés à la nouvelle loi de finances. Je doute de ce chiffre. Je ne me rappelle pas si c'est... 16 milliards. Donc, imaginez que ces 16 milliards de dollars partent directement vers les couches moyennes et les couches défavorisées. On n'aura plus de pauvres en Algérie, on n'aura plus une couche moyenne qui peut plus se permettre un véhicule ou un logement ou des vacances. On aura des couches moyennes assez bourgeoises et assez consommatrices aussi pour l'économie nationale. Et nous savons tous que les ménages sont la base de la boucle économique. C'est eux qui font tourner l'économie. Si les ménages sont pauvres, votre économie ne sera pas assez rentable, il n'y aura pas assez de fluidité, assez d'échanges financiers et économiques. Si vos ménages sont à l'aise, si vos ménages sont une classe moyenne assez proche au moins de la petite bourgeoisie, c'est ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, comme on le voit en Suède ou en... Justement, ما سمزرتنا الديبات موجنا comment d'abord identifier les classes moyennes à pauvres وثاني ça veut dire quoi une classe moyenne elle a شحال le revenu par année par mois pour identifier la famille qui elle fait partie de la classe moyenne à pauvre à la classe bourgeoise. Premièrement, il y a un problème, il y a un sérieux problème. On parle à chaque fois de prix soutenus, on parle à chaque fois donc de transferts sociaux, mais durant ces 3 ans, le dinar a dégringolé d'une manière vertigineuse. Mais ils n'ont jamais augmenté les salariés, ils n'ont jamais étudié comment relancer l'économie, comment laisser les gens investir, comment laisser les gens créer de la richesse pour créer de l'emploi et améliorer la condition du travailleur d'abord. Quant au nombre de salariés, il me semble que j'ai lu l'année dernière quelque part qu'on avait 12 millions de salariés en Algérie et par catégorie même de tranches de salaire. Je pense qu'aider les tranches les plus démunies, les plus défavorisées, d'abord réglera le problème en une première étape.
et aider aussi graduellement vers le haut ces tranches de salaire en fonction des mesures financières, bien sûr, de l'État. Mais cet argent-là, je pense qu'il doit aller directement à leur poche. Parce que c'est eux qui consomment, c'est eux qui savent ce qu'il leur faut. Si maintenant vous me vendez un sac de lait à moi, à quelqu'un, vous vendez à quelqu'un défavorisé un sac de lait, je ne sais pas, à 30 dinars ou à 35 dinars, et après le même sac de lait, le restaurateur l'achète pour son restaurant, le pâtissier l'achète pour ses pâtisseries. Là, vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Ce problème de transferts sociaux doit être réglé sérieusement par de vrais mécanismes de redistribution, de distribution plutôt, et de vrais organes de contrôle. Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on les a là? Est-ce qu'il y a les moyens matériels et humains? À l'annonce qu'on vient d'écouter en votre compagnie, on dit qu'il y aura un organisme. Cet organisme a été créé. Est-ce qu'il a été créé d'abord, cet organisme? Est-ce que son organigramme il a? Est-ce que les mécanismes de son activité ils existent? Est-ce que les outils de gestion et de contrôle pour cet organe-là existent? Non. Parfois, les discours politiques ont un effet anesthésiant. On va créer un organisme sans plus de détails. Oui, on veut aussi avoir une économie forte, mais sans plus de détails. On veut aussi aider le pauvre, mais sans plus de détails. Si on reste très longtemps dans ce discours politique et populiste, dans les idées sans plus de détails, comme j'ai l'habitude de le dire à mes amis en ironisant, on ira droit, on est déjà dans la porte, à l'entrée d'un gouffre, mais on ira droit dedans et bien profond. طيب مسا رفيق نزال دمغ نسيتي تنمية تمقلتك معزيز نعطيك الصحة مثل السيق كودي أتند أنو كنا تورا مسامي العربي دا نغمس سيف جايث أسيد ذات مناق سي سما نزوف لك كما تيك ساعة سميرة تمزود كان ساعة ما فيديو جين مسر زي كان غدا فاكين تجارة خاطرش كان خري كميون ابارامون خلال السنغال وهذا الموريتاني il a fait une déclaration assez forte comme quoi voilà c'est une preuve l'économie elle a commencé les exportations. هذه القافلة هي الرد على من كان يعتقد بأنه سوف يبث فينا الرعب والخوف من عدم التصدير. بالتالي أثبتنا اليوم بأننا نحن أهل التحدي والجزائري وأهل النجاعة والرجولة، وبالتالي 11 يوم سوف يقضي هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشجعان، هؤلاء الرجال لإيصال هذه القوافل إلى السنغال وإلى موريتانيا، وإن شاء الله ستكون هناك قوافل عن طريق تندوف، وقوافل عن طريق برج باجي مختار، وعن طريق تمراس، وعن طريق كل مدننا، كل موانئنا، كل مطاراتنا. مسام العربي on a des flottes camionneuse jusqu'à Sénégal en Mauritanie on a Abdellah qui a 6% de croissance économique ça y est c'est un discours réaliste يعني يقلنا vraiment dans une période de croissance économique نفتيمورا برانا c'est toujours يمكننا نلقاونا اكيد زوارنا c'est du populisme c'est ضغبر انوان زعما شي مسلتك يعني ولا ديزار كان قلنا راه كنس قارد ثورا نعني نصبرنا تفكن لي شيفر سنا عجبان ايني فون في اللسان puisqu'on n'a pas d'organisme déjà sérieux qui peut quantifier et mesurer les حوايج y compris c'est-à-dire évaluer les politiques publiques وتصل الحوايج عندنا l'éducation la santé les travaux publics le commerce l'agriculture on n'a pas d'organisme sérieux qui peuvent évaluer. Mais en l'absence, bien sûr, des organismes sérieux, bien sûr, ils ont dans sa complexité. الناربين يطن ميلا تهضر في البطاطا قلان شي 10 كوميان 20 كوميان ان شاء الله يا ربي شي على الفابور ماشي لا بروبليماتيك سي اون فاس سي قرناد باللي البطاطايا داينت لي برودوي نطن الى الخصاص الى الخصاص وين مسقرنا كنتورا
il a le Gwenar, il a le prix, tout ça. Je vous donne un exemple de manipulation des chiffres et de tout ça. وسنة عندنا قرناك بلي l'exportation or hydrocarbures في الحق الميض 4 مليار دولار. Moi je peux dire بلي il y a une manipulation puisque ودهضرنا راه وكتسكنا راه لو ديتاي 4 مليار نايين يخدم ليكسبورتاسيون باسكو ليسونسيال 4 مليار نايين هيدروكاربور سي دي برودوي ديكستراكسيون. ديكستراكسيون صدر الحوايج نسيت ديك لا ناتور نترو شغل البترول صدر سي برودوي يدفك غنديا السيمان كيف تلعينا كثر السيمان وزال واحد الفوسفات اي دوتر برودوي مينيي منو هنا ils sont dans la même catégorie que le pétrole. C'est des produits d'extraction. Ça veut dire on on crée pas notre propre richesse pour l'exporter. يعطيك الصحة. لو كان يونايديني باغ اكزومبل لا اكسبورتي 4 مليار 10 مليار دولار طوموبيلات هذيك وميا سي دي تيليفيزور لي فريجيدير طوابل دو برودوي جو سي با اوتر شوز لا سي ان سونس. مي باش يغونفليت les chiffres des statistiques avec des produits de produits d'extraction, là il fausse le débat. ولاش الفرق هي وزال السيمان واحد البترول نتكسيتي داك القاع صافي ça ne booste pas, ça ne développe pas les subventions, les subventions ciblées, est-ce que c'est le moment, ça va créer une injustice sociale encore plus grave? Bien sûr, ça va approfondir أكثر, y compris sur les questions عينيا. والله ماشي في غسنا عندنا واش البرودوي فاش يهضر الشيف دو غوفرنمون إنايا بليك y a un tel produit 176 مليار دينار إناك 100 مليار تروحون إلي ريش مي اوردينير تشي لا سورسينس امك كي روحنا كاوين نفهم هذا صغير يدفك il te jette des chiffres comme ça qu'on peut pas vérifier que le commun des mortels يعني en tant que simple citoyen يدفك لا سورسينس وختشيني ما كيسنس فقط بلي كميله فقط بلي اورسن دي زاني بليك تاخرن لي سوبفونسيون داش تراجوت تحصبط داش تراجوت نسير تاع الحبس داش تراجوت باش ريكوبيريت يعني اذا ملايين نو هنا ذا كونت il part du chiffre du 15 à 17 milliards de dollars de transferts sociaux الى عطيني ذا شو يعني ما خلاص يخدم تو سكي يروحنا للسيكتور دو لا سونتي ليدوكاسيون باش تغير الوشول الصوانيين الصوانيين مدن اصدر المدن صافي واش الفايده من خدمه الدوله مي الدوله يعني تلحو تقبريد يعني ريسك كرن ريوث ندوك سير لي سيتويان tout à l'heure vous parlez sur la question des classes moyennes. C'est quoi les classes moyennes? Justement, il faut définir c'est quoi les classes moyennes, le concept lui-même, c'est-à-dire tant qu'il est considéré, par exemple les sociologues, les économistes, ils considèrent par exemple les classes moyennes en Europe à partir d'un seuil, d'un revenu bien précis, d'un niveau de vie bien précis. Nous connaissons les classes moyennes, par exemple en France, c'est à partir d'un revenu de 3 000 à 4 000 euros minimum. Nous connaissons les classes moyennes. Or, c'est faux. On ne peut pas considérer un 60 mètres carrés, un maroutien, la fin du mois comme des gens des classes moyennes. Moi, je trouve que c'est une aberration de considérer un enseignant du CEM, du lycée, un simple fonctionnaire de la PC comme... Donc c'est ça, comment identifier les classes? Bien sûr, même un salarié qui touche 10 millions, il n'arrive pas à subvenir aux besoins l'élémentaire. L'élémentaire, ça veut dire mais il ne profite pas de ses revenus. Les calories en termes de confort, d'ailleurs
d'ailleurs, il y a eu des statistiques dans ce sens. Le recensement en 2017 et le confort des Algériens. C'est un téléviseur, c'est à l'internet, c'est à طوموبيل نربعو تشغلي دومبان chaque fois تحصبط ذي مرفه. يعني le débat il est faussé, il te jette comme ça des chiffres, des concepts, des trucs, des choses qu'on ne peut pas vérifier. Mais par exemple, la loi de finances, ce qu'ils appellent transferts sociaux, par exemple le logement, ils l'ont divisé par 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'État va réduire de plus en plus les logements, LPA, le logement social, l'ADL. Ça veut dire une crise de logement mais en parallèle, ils encouragent par exemple les promoteurs aériens باش يدزنز ان اف 3 لو ميم اف 3 يدزنز 900 مليون. وقبل هضرنا في لي ترونسفير سوسيو الا هضرنا كي كاليفيا 15 مليار هذا شو الا هضرنا داغن فين عنان يعني لي زامبون تكسني معلم ليا مقرانين تكسني وهين تكسني وهنا اون دوا ريكوبيري سي سا لو ديبا داغن داش ما الا معلمنا لي ريشين البروفيت دي سوبفونسيون ولا داش يتراجعون باش تخدم دي تاكس sur les fortunes, sur les revenus مقارنين. سي خويا وما خلصني اني متقارن بلي تنتبطل باسكو الكذب يون يسعى لونتربريز ناوي قرنا كاللي شكايه سمح لي ويخدم راه لاشين فوي كاين 25 100 وتيتسارا الكذب وإذا الكذب جمز راه يون يوترز ايفوك يخدم لاشين ويفكي وإذا الكذب ما قيمو كيدنا على كاسي سمير ما ستار سي سا دوغ كيك ما بركا دي اعتراض مسالت نظن اين انا رسالتين لي زيليكسيون تيفرنا قد لحون ان شاء الله 27 نوفمبر نوالا لا كومباني كتوران استعداد تصل فيديو عندها يونا كيقال المقبره الاسلاميه وكيقال اجتنا نحنش الكاطو خير ما لانس لي كونديدا يعني اتصل لي فيديو نوالا بصح الفيديو كي سعدات سي طهار سي ان كونديدا لا فافاس يعني بغا فهمها العقليه لا فافاس انت كيقال كوم كوا تيفرنيكي مخالفه تفرني قاعدين وكي سي ان كونديدا لا فافاس دي الجي سونتر يهضر دي الجزائر راديو ام اسنسل. Je pense que le contexte par rapport aux législatives, c'est un peu... Parce qu'aujourd'hui, le maire et les élus locaux sont proches du citoyen. Donc le citoyen, il va sentir que s'il participe, il va apporter quelque chose à sa commune. Je ne parle pas d'un autre côté, on doit participer. Au local, ce que je pense, c'est deux choses différentes par rapport aux législatives. Le député est très très loin du citoyen. C'est vrai, même s'il réclame par rapport à ses problèmes aujourd'hui, mais un maire qui est censé faire son travail ou un élu, un vice-président à l'APC, il est vraiment en contact direct avec le citoyen. C'est ça c'est ça la différence entre les locales et les législatives. Alors, le FFS. Bon, c'est le cheval de bataille de FFS, le مخالفة c'est pour ça que قرأنا شم هذا كل FFS كان mais en général l'idée qui comme quoi les locales qui مخالفة فلان نظن أشد هذا المثال تاعي شيء. تزوار بغا كدوار كان جار وشارن في سوبونسيوني باسكو سي امبورطون سواء ضمك نزرار واني تدو تمورت داين تو كاين نفهم باللي لي ريزيرف دو شونج فوكنت ستادير نوني فول وبغينا انا لا دوفيز كاردين لا دوفيز غير باسكو تمور خنبر لي حاله دي تمور خنبر مليح غير باسكو ابري مي تصبن لا فالور دو دينار تورا بغينا تكسن دي سوبونسيون 16 مليار الوغ كي دوطر سوليسيون ما نقلا لي ريش كان كي في غير تخدير هذا قرب لي لي ريش كينيا تبروفيتيني توي غير الصحه راه كان لي زامبو تكسو فوالا يوني يتا اون بلوس ما نهضر بلي ريش شو لي ريش
les riches de nous, la corruption, ils sont liés. Donc, grâce à les impôts institutionnels, donc cette histoire, ils veulent tout garder la devise, la pauvreté, le peuple. Donc, l'objectif, 43 milliards de janvier, le mois de juin, tu sans بلا ما نروح ندرديني دائما اثنين en difficulté تاكد la réalité toucher les subventions appauvrir les Algériens c'est un crime c'est un crime c'est inacceptable on ne peut pas laisser ça après les élections elles vont changer c'est pas pareil c'est pas la même chose c'est pas la même chose le code communal le président est légitime, le pouvoir est légitime, le pouvoir n'est pas légitime, les élections dans le cadre organisées par la mafia, par les généraux, par la junte militaire, ne peuvent en aucun cas être des élections légitimes. Donc, et pourquoi parler des élections où il n'y a pas de différence entre les élections organisées par le pouvoir, ce sont tous les mêmes mais pour le même objectif. Bon, vraiment, je gagne le Miran. Parce qu'il y a une légitimité with Gouan, il a derrière le poste de maire qui gérait à distance par le chef d'Era et le Wali nous a le code communal donne plus de prérogatives et le Wali le million officiel il suffit de lui fabriquer un dossier un Wali même les subventions déjà تسكن الميراث تسكنوياش le pouvoir si c'est les citoyens tu ne peux rien faire. Les élections ne réglera rien dans le fond. Donc arrêtez de développer le discours. Il se livre les postes de travail, tu fais la fouque. Tu prends les postes de travail, vous êtes au chômage, dites-le franchement et clairement les citoyens. Arrêtez de développer un discours qui n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Le code communal, c'est le code communal c'est ça la réalité. Le code communal et ça de deux, les citoyens, le développement local, le développement local, non, c'est pas possible, c'est faux. Donc, dans le fond, le code communal, le code du wilaya, c'est encore pire. Il décide tout, c'est lui un plus. C'est très clair. La police, la commune, la gendarmerie, même les réunions de l'Mira. أنت روح ذا شو خدموا الجدرمي داخل لا ريونيون الشيف دايره في كلمه انا باش كني اسيسر سنه الكلاشينكوف شوف لا با حقيقه tu vas t'incliner devant un gendarme مازال يكون سواء مي شيف دايره سيد الرئيس شيف دايره très bien طاهر c'est très clair. Ce n'est qu'un esclave du pouvoir totalitaire des généraux. Donc, ces élections, c'est la plus grosse arnaque. Donc, on doit continuer à lutter. On doit renforcer très bien. Attends, كنا عليك ما طريت ميمون كتشني لهم كدنا كذا سكرتير ناسيونال كذا لا سيدي parmi les rares partis qui ont officiellement vont boycotter les élections. Est-ce qu'on se dirige vers un boycott généralisé sur tout un ولا يغفلنا كتاشني يا لاسي الجزائريين لا كريز ايكونوميك ça encourage pas les élections هذا حتى كنيلاق الحال شنو مثوالا مشيو ولا نكونوا سليم كما زينا كنا ولا الجزائريين اصلا لو بارالو ديال لا صدر ولا بلي الولا بلي اكدوز il y a pas une adhésion يعني une adhésion remarquable كاينين سي كوم سي يا با ديليكسيون لا نغاشيون لا مثلا يست وزرنا راس لا لي زيليكسيون ولاش خاطر اقلا نقول لي ميم ديسكور لي ميم شونسون سي même si mettre même des communes où ça même pas des candidats il y a des communes à Marcouf par exemple où ça n'a aucun candidat qui va se présenter à des élections. كذاك دينا بلوس il y a سكواساكينا
normalement, même le FL, nous savons sur l'ensemble des communes du pays, les listes électorales, le FL, nous savons, parce qu'il n'y a pas cet engouement à aller vers des élections, comme bien même c'est le monsieur qui parlait tout à l'heure du FFS quand il disait que c'est la proximité législative. Oui, pour le principe, je suis d'accord. C'est supposé être de la proximité, le maire avec ses citoyens. Mais ce n'est pas le cas. Du point de vue de la loi, du point de vue de l'environnement général dans lequel se déroulent les élections, le Rachid et le rejette. Ce n'est pas nous qui avons demandé. Nous avons fait que être en diapason avec les aspirations populaires. Le Rachid et le code communal tel qu'il est, le code de wilaya tel qu'ils sont en vigueur, ça pose problème. Le maire, il faut le dire, le budget du Sénégal, le budget des APC, la répartition des budgets, l'APC X et Y, elle est contrôlée. Ce budget est contrôlé par l'exécutif, c'est-à-dire c'est le chef de DRA, c'est le Wali à travers le chef de DRA qui approuve ou qui rejette une délibération portant sur un budget, sur la commune. Qui d'un maire, je dis bien un maire, elle a depuis des années, depuis disons 89 facile. Depuis 89 qui a pu avoir un investisseur dans sa commune. Et pourtant il y a des maires, il y a des bons maires. Il y a des bons maires de différentes tendances politiques qui veulent travailler, qui ont la vocation à travailler, l'envergure, les moyens, c'est un bon exécutif. Le problème c'est pas spécialement les responsables locaux. C'est souvent les textes. Parce qu'il y a cet embrigadement, cette emprise sur l'institution locale. Le maire n'est pas maître à bord, le maire ne peut rien faire. On va à un moment donné, le maire يضرب لي كاس سيدي غير تفضي هضره تفضي من الدومونديش الوالي تفضي تسال على راسمبلمون على ولايه سي لا اون رياليتي فقلتي تسيني غادينا بارلا باللي la PC est dépourvue de moyens. Non seulement elle est dépourvue de moyens, mais encore même ce qu'il y a, il est contrôlé. Donc le maire Guinée, mais en définitive, il a les comment dirais-je, il peut rien faire. Donc à Seguini, le FFS la totalité dans ses fiefs. En Kabylie n'a pas tout, il ne s'est pas présenté. Il y a des communes qui s'intéressent les listes électorales. ولاش هكذا كينا même dans la région du pays عندنا جيراننا ثمورنا un peu partout en Algérie il est dans les partis du pouvoir sont les listes électorales. Ceci pour répondre à votre question et vous dire ce n'est même pas les partis politiques qui l'ont dissuadé parce qu'il y a il veut un changement, un véritable changement, c'est aller vers une démocratie, c'est aller vers la proximité, le peuple il est associé à la décision, le maire guinéen, il a la possibilité d'offrir les moyens pour la localité parce qu'il peut prendre une décision sans qu'il soit soumis à une espèce de contrôle, de tutelle, parce que dans la tutelle, en matière de budget, il y a une tutelle qui est assumée dans les textes. Donc s'il y a une tutelle, il faut respecter la tutelle à guerre, soit et c'est un choix à faire. Très bien. Merci Samir Larabi. Tous les ingrédients sont là باش une grande participation, soit le Ghalayagui, soit le Maïchek Ouaran, soit le discours des partis qui vont se présenter, ou la campagne électorale. C'est ça, on se dirige vers un autre boycott généralisé que la Chine. Bien sûr, c'est-à-dire la majorité. Moi, je considère que la majorité est zérienne à l'échelle nationale. D'ailleurs, c'est-à-dire on ne s'attend pas à une participation à l'État. On n'a pas vu d'engouement de la campagne électorale. C'est-à-dire, y compris que déjà, la collecte des signatures. Possible par rapport à légèrement parce que c'est un peu compliqué parce qu'il y a la mobilisation de la famille de tout ça, il y a la proximité.
دوكا الحباب كلشي يذري من قتل الماس كلشي دا مي لا ماجوريتي جو كونسيدير بليك لا ماجوريتي دي زالجيريان يعني فون تورني لو دو دوطون بلو دان ميم لا كومباني ما تزارت البيرسونيل وداك يدي بالدون سي با دي ميليتون جينيرالمون سي دي فونكسيونير سي دي c'est-à-dire qui n'ont pas un passé militant sérieux, y compris le mouvement associatif ailleurs. Même dans les programmes, je parle de tout le monde, sans exception. Si on fait l'analyse de contenu des programmes, ils disent la même chose. Alors, sur toutes les questions, il y a des mots-clés, entre guillemets, des concepts, bien sûr, pervertis, tout ça. نتصافط زعما هاد الملف هذا لي زانديبوندون الوطاسي كبار ناطنا كودي كيتسكينا كويتا زعما تخدم كوبي كولي لو كان جمعت كان يو البروغرام تخدم كوبي كولي وصنعت تبنارا او ميم طون c'est-à-dire la difficulté, c'est-à-dire devant le code communal, la crise sociale, la centralisation de la décision politique, y compris économique. La taxe sur l'alimentation, décidé sur la question des impôts. Oui, les citoyens contre la mafia, contre déjà ça fait des années de à la tête de ces entités. Deux, il ne propose pas un programme de lutte. Une fois la PCA, il a démobilisé, on manifester الولاية, on manifester الجزائر على الدائرة باش حرز الناس حبيبرن في les prérogatives saines, ils se considèrent plutôt comme des commis de l'État que des élus des peuples. Alors là, les élus, les maires, il y en a qui se considèrent réellement comme des élus du peuple ou c'est-à-dire, par exemple, le maire, j'ai demandé des subventions, j'ai de sérieux problèmes, je mobilise les citoyens, c'est vrai, de coordonner avec l'ensemble des élus à l'échelle locale, nationale, pour défendre les subventions. Céline, les subventions, par exemple, allouées au PC. Très bien. تلميذك مسامي العربي إذا نغمس سيف قايت تنمية ديمقراطيك ما شكرا سي نمكن الحرمة ما ترى محمد دايت ميمون يعطيك صحيح مع عزيز انت مستان يونم دبار طار سيرير فاد انا ولا ما شغال في دامين الوقت شوف هاد الدينار راه كدينا باللي ازكى الا لا راسومبلمون ديال لا بلاص لا ريبوبليك مازال تقرا ولا تكمل كان شحال ساعه ازكى ديك جو كومبرونس داخل جو فاهمه دونك نكوني مازال نخدم لي راسومبلمون غادي يبدو في الزوج انا ما 6 يا الحد نخدميت دونك تقرا ولا تكمل جوسكا لا فيكتوار اسرح ولاش ترميرتيك طاسي سير ما غلا سيرتي سي فرنسا تاني ميرتا مقراتك ما تيكلتنا ما طريت ميمون عطيك صايق مع عزيزني مثل السيكو كيدا مستان وسيكرتير ناسيونال لير سي دي بيان سور السؤال مساله في قبزال دما غناس دي سيرتي دا مسناو تدا دمسا سي اف جاي كونيت مثلا كشكرا تسمي قيم دوكينا ودينا قيمنا نربي تاع نهار وسك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.